cover it inside and out with fish. So, kapag kabiran yun, pag tagaan og kining tabon. This is how you are to make it. The length of the ark 100 cubits. So 100 per person in the garden. Its breadth 50 cubits and its height is 30 cubits. Na sa mga number significance na siya mga sa pasabot ni Lord ang imong instruction. So next verse, slide. And then is sa 16, make a roof for the ark and finish it to a cubit above. Butangan pulog ato, humanak kini matud pa, and set the door of the ark in its side. Remember, set the door of the ark in its side. So naagid siya isa lagid ka door pa, pagsulod, wala exit. Wala exit, isa ka door gikan sa entrance, no kuan siya other door. Make it with lower, second, and third, kay 3 decks man siya. That means the Father, Son, and the Holy Spirit ng decks. For behold, I will bring flood of waters upon the earth to destroy all flesh in which is the breath of life under heaven. Okay, ingon ni Lord kang Noah, kay magpalunok ako. Akong ibupo ang tubig sa kalibutan aron laglagon ang tanang unod in which the breath of life under the heaven. Kitaga ang kinabuhi ilalom sa langit. Everything that is on the earth shall die. So ang Lord maghatag yun og instructions, klaro kay nga instruction while giving His messages. So inga na. Next, move on to the next one. But I will establish my covenant with you and you shall come into the ark. Apan akong establisar, apan ako kasabutan uban kanimo. So naay kasabutan, naay covenant. And you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. Siya, musulod ka mo sa arka, ikaw, imong mga anak, ug imong asawa, and your sons' wives with you. Okay. So, klaro kay diri sa verse 18, kabalo na si Lord. Kinsay maluwas. Remember that only those who believe will be saved. The doubtful, the unbelieving people cannot be saved. To believe is a decision. It's a decision of the living. No dead can decide. Bisan gani ang buhi, di ba gani mo decide? Sa to, ikaw, musulod ka sa arka, ikaw, imo mga anak, nga lucky sons, and your wife, imo asawa, and your sons' wives with you. Isa-isay na, kinsaray makasulod, because kabalo sila sa na, muray mo tuog mo patuo. To? Faith and obedience. Bisaya anak, pagtuo o pagpatuo. Patuo o pagtuo o mupatuo. Basta English anak, faith and obedience. Sa Bisaya, pagtuo o mupatuo. Obedience na siya. Ang mupatuo. And of every living thing of all flesh, you shall bring 2 of every sort into the ark to keep them alive with you. So grabe instruction ni Lord. Ang tanang buhi ng mga binuhat, imong dalon tagduha-duha, matud pa, babae o laki, para mo sanay. Daghan kay instruction ni Lord, daghan kay isulti ni Lord kang Noah. Daghan instruction, daghan isugo, o daghan buhaton. Pero yung daghana, if we are used by the Lord, if we are favored by the Lord, kapusot-pusot ang mga mensahe, ang mga instruction. Nga ka nga instruction, kinangan buhaton. Ingana na siya. Next slide. Pairs of every kind of bird, paris-paris at matag klase sa langgam. So, pwede magdaghan ng klase sa langgam. I do not know how many species of bird, and every kind of animal, sa matag klase sa hayop, and every kind of small animal, ang mga gagmay, dagkong animal that scurries along the ground, nagagamang sa yuta, will come to you to be kept alive. Pag kanindot, kaya na ni Lord. Na tanang mga hayop, muduo lang ka,
Noah kay para nga makasulod aron maluwas ang ilang kind, ang ilang species. Will come to you to be kept alive. So when God command, may palaging hayop. May panghayop, ipatuo pa. So among all the pikaks, nakano gito pikas na, doon ka na gid ang na-bless, katong obedient ra gyud. Among all the elephants na male and female, katurag yung obedient. Among all the zebras, the penguins, usa pa na diha. Di ba? Katurag yung obedient. Kamo uto iba, sanay. It's a big responsibility for Noah to handle all these things nga iyang gihatag kang Noah. Instructions, responsibilities, and so on and so forth. Very big responsibilities. Siya pa, imagine siya pa mo build. Wala siya nga, ipapanday lang na Sino nga ba gisugo niya? And be sure to take on board enough food for your family and for all the animals. But did you know, dako ang trabaho. Sa kinanglan before, mangumpay pa ka, manguha pa ka, mag-gather pa kag pagkaon. Kaya lisod kayo, saved ka sa judgment, unya gigutom ka. Unsa wala inyo nga si magpuasa lang mo kay murag di na gyud maapas ni Noah. Luoy nagikay ka Noah kay brag ka pagtabaw, magpuasa lang Noah, di mo pagutmon. Wala nimo si Lord. So, be sure to take on board enough food for your family and for all the animals. That's a big responsibility. Pila gyud kaon, nya pila to kapinguan. For I believe wala po to nagbinulaos ng tanang hayop. Kung dili bitaw magbinulaos, masakto gid ang budget. Amen. Hello. Naamang gyud mo hinok-hinok ako, gutom ba kayo? Nagyoy mangawad. Hello. Diba? So Noah did everything exactly as God had commanded him. Gituman jud ni Noah ang tanan jud gisugo niya. Hunay isa nga asset ni Noah nga gipili gud siya kay di gud siya ga partially obey. Amen ba? Wala siya ka partially obey or 3/4 obey or half nga obedience. He did everything exactly as God had commanded him. Ang greater responsibility nagdepende na sa atong capacity and availability for him to be used. That is why no matter magsinasina ta, kung magsinasina man kini katugutan nato espiritu kasi na masulod sa tong kasing-kasing kuna una, na kung dili kita mo take obedience of God's instruction and God's command, we are up to envy and jealousy level. Hello. Nayan, ako may ngana unta ko. If we are not able to obey the Lord, He will not entrust us that responsibility, that greater responsibility. Okay, next slide. So, like an ark, number 1 na siya nawatan ako. A ministry is like a transportation, like an ark. Ang ark is land, gikan sa yuta siya gibutang, and then it travels to ocean or seas, and then it landed on Mount Ararat. It's the mountain of God. And I believe there's only one door to enter into the ark. And that represents, ingon si Jesus sa John chapter 10, I am the door. If anyone enters into me, will be saved. Wala ingon nga daghan doors. Isa lang doorway to heaven, doorway to be saved. Basta ang ark, the door of salvation is only one. Hello. So muna, ako jud nga trabaho. It's not a small ark because daghan animals ang pasayro. God cares for the animals because God knows that animals are needs of man. Ang mga hayop gikinahanglan sa tao.
Hello? Okay. So, nga na. Sa to, the animals will come to you. Ang mga animals mo doon. Uto nga, tingali ka itong gapaula, anak adlawa nga ilunupo na ang mga animals nga paris-paris na nuol dito na nuol because God is powerful to command every creature that He made will obey Him for their own good. Next lang. So in the ark, God is the captain, not Noah. Sa ark, God is the captain. Because ngayon ganitag mga ark, mga ship, mga usadiha. Ang tawag ana sa, dumala ana sa captain. Wala na state dito nga si Noah mo'y nag-drive ato. Hello? It was God, the captain of that transportation. First transportation is an ark. That transportation was made to save lives. The first transportation is gipahimo ni Lord kay para magluwas og kinabuhi. Di lang for pleasure nga. Magsakay-sakay ta ko, may lingaw. Hello? Kung atong pagpangalagad lingaw-lingaw ra, it means dili kag interested langit. Kung seryoso nimo ang pagpangalagad sa Ginoo, interesado kag langit. Pero lingaw-lingaw ra imong pagpangalagad, that is not pleasing before God. Correct or wrong? Yes. Ana, lingaw-lingaw ra mo pa eskwela, eskwela ko kapoy lingaw. Makagraduate ka. So dili ka serious. So, in the ark, God is the captain, not Noah. An ark is made of gopher wood. Gusto mo ng gopher wood? Very light but very strong. Gaan kuno ang gopher wood, pero ligon kay stanan. Kaya para maka-float, makalutaw. Noah was given the instruction to build an ark. Dili lang instruction, but siya ipahimo. So kung walay mubuhat sa instruction, walay pulos. That is why God has given us strength. Aron kay kining nga strength magamit na to nga na ay resulta, na ay bunga sa mga instructions ni Lord. Amen. And the question is, what instructions that God gave us that we already obeyed? Again, an ark was made of gopher wood, very light but very strong, in order to float. Letter B. It was made to save from worldwide flood. Gipahimo to ni Lord kang Noah before ang judgment of flood. Kung si Noah, wala ni obey. Wala ni tuo. Because it takes faith to obey. Faith and obedience will go together. Kung ikaw lang siya ni tuo, wala siya ni patuo sa instruction, naabay, maluwas. Wala. That is why, kung ikaw lang ta mo tuo sa pulong sa Ginoo, dili ta mo patuo, it's still not enough. INC pa rin yan, incomplete. Maadto ka o, bukid ka, naanak ka sa terminal. Nibayad na ka sa imo, entrance fee dito, ng 5 pesos ron. Isakay na ka sa bus. Na ni abtik man kaayo ang konduktor na kolekta kay kuan aron nga di nakaka-brand transfer og lain nga bus. Ibayad ka no. Inya kay ninaog pang ka. Makaabot ka dito sa imong destination. Dili. We need a fixed decision for our effort. Our money will not be wasted. And our time will not be wasted. Sometimes, we have lots of expectation, less of action.
Dagan kita expectation, ug may ratag actions. May ratag obedience. Letter C. It saved one family only, 8 people who believe the message of God. Ang art, perting dakua. Pero, usara jud ka pamilya na luwas. Ay, ganyan nga, ingon ang Bible nga, isa lang mo to sa kapamilya, maluwas na tibo pamilya, ayugyug sa anak, individual na nga decisions. Ang decision sa pamagmama, dili maka hatag o kuan kaluwasan sa anak. Maka-influence lang na, pero kung di jud ta mo patuo, wa gyud poy paingnan. Hello. So it saved only one family, composed of 8 people. Tulo raman ang anak ni Noah, laki. Naday mga asawa, way mga anak. So, unong na sila. Si Noah dayon, ikapito, dan ni asawa, walo ra gyud ang naluwas. Ngano man, ngano naluwas sila? Nituo sila sa mensahe o nipatuo sila. Wala sila nagsupak-supak sa mensahe sa Ginoo. Noah preaches the right words. Pero dili lang right ang mga tao. O hunahunag understanding and feelings. Sakto ang mensahe, sakto man ang diwali ni Noah. Pero mga tao, dili sakto utok, dili sakto pag-isip. O dili sakto ang dati. Let's move to the next slide. So Noah preached everyone. Noah preached many people. Maybe his relatives, his neighbors, his friends, and many more. Iwalihan niya. But they never believe what he preached. Wagid sila ni tuon sa giwali ni Noah. The people thought what Noah was preaching was just nothing until nothing left them all when the flood drowned them. Abi nila, wala naman wali ni Noah. Sige, mag-uulan. Pwede mang inita, Roy. Sige, maglunod po. Pwede mang inita. Because sometimes kining atong pagka-bright sa pagkatawhan mo, mouni makahatag ka na itong kaalautan kung aning utok na ito nga bright kuno kay kalibutan, apan dili kasabot sa instruction sa nagimong kalibutan, that is very dangerous. That is why do not boast in your understanding, in your human understanding, because what the Spirit says is really true. Again, I'll repeat that the people thought Noah was preaching was just nothing until nothing left them all when the flood drowned them. I said, wala na yun. Ito na, igdor na nato na wali ni Noah. Padayin tag-enjoy na. Daori ka pa yung magdool sa Ginoo. Oy, magpakgang atong kalipay, magpakgang atong bahak-hak ani. Daghan ka ayo, idili sa Ginoo. Hangtod sa nothing lang, waliwala lang, until nothing left them all. Wa, joy na bili nila. Wala siya nabili. So kung nang sige ta, bagut-but sa mensahe sa Ginoo nga sakto, it means it's alarming. Let's move on to the next one. So transportation images, maning barko, mabutaan na niya. It's sea to sea. Kaista na. Next one. Airplane. Land to air and then land. Kaya di pa siya pwede magpermito sa air. Mo landing magina siya. Next na to nga kuan. Train is another transportation. Kung na siya nasadya. Actually, this message was given to me last night. Gabi ipa mo nang banak kayo na po na kuan. Mga alas 10 kapin. Dito na ito next. Napabawalan ako na appeal. Okay. So, let's kuan pa sa natin balikan. Genesis chapter 7 verse 23 to 24. Genesis chapter 7 verse 23 to 24.
So ingon dinhi, God wiped out everything on earth, people, livestock, small animals that scurry along the ground, and the birds of the sky, all were destroyed. The only people who survived were Noah and those with him in the boat or in the ark. Papas ni Lord tanan nga mga buhing binuhat sa kalibutan. Tao man, livestock, mga hayop, small animals, gagmay nga mga hayop, ug katong nagakamang, ug ang mga birds of the sky. Because ito ang pinakataas nga bukid. Wala siya survive. All were destroyed, ang tanan na destroyed. Because when God's judgment comes, terrible gid siya. Remember during the judgment, if we are right, if we remain blameless, if we will remain faithful, believing God, nothing to worry man. Wala man tayo may kabalakan. Because isafely tani Lord. Ingani ra gid ang mensahe. Sino siguro na to nakasakay ta sa transportation sa kaluwasan. Mayroon tag transportation na ay passengers, kinds of transportation, and the destination. Kinanglan, because a minister is like a transportation, ang destination yun sa, itudlo sa, ang katawhan is heaven. Dili hell nor purgatory. Hello? Destination. Dito paingon, ang paingnan. Hello? Okay. So, ingana, the ark. (23 to 24 na siya, di ba? Okay. And the flood waters covered the earth for 150 days. Ang tubig sa tibuok kalibutan. Hallelujah. Na 150 days ang pag-cover sa earth. And this is also in connection in the spiritual aspect. In the words that God had stated, and the earth will be filled of the glory of the Lord, just like the waters cover the sea. And the earth will be filled with the knowledge of the glory, because the water can also represent the word of God, and the water also can represent the power of the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit. That water also represents people in Revelation chapter 17 verse 15. And the flood waters cover the earth. Mo cover sa tibuok kalibutan. When that song was sung, which I heard sa tunga years, I was in tears. Naghilak ko, I was touched. Tandaan ang kaninga kanta, and the earth will be filled with the knowledge of the glory, just like the waters cover the sea. And the earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters cover the sea. Gideclare na ang tibuok kalibutan sa tumo, nagdili mo balik ang Ginoo, kung dili pa mawali ang iyang pulong to cover the whole earth. Because the Word of God can cover us from God's judgment. Amen. So if we value the Word of God, God value our lives. Again, if we value the Word of God, God value our lives. Because God will value our lives, He will save us from judgment. Ang tanan nag-value sa Word of God. Ang tanan naghatag bili sa pulong sa Ginoo. Bililuhon pugkas Ginoo. Ganon lang yun. Nakasakay na transportation of salvation. Again, ang tanan nag-value sa Word of God. Ang tanan naghatag bili sa pulong sa Ginoo. Sama nga nakasakay ka sa transportation, paingon og langit. If we are unbelieving, mura kang dinaog sa transportation for our salvation. Amen. The first transportation was an ark.
for the salvation of people from God's judgment. That's the ultimate message of the transportation that we need to know about. Muna pagkasabot ako sa pulong sino, salamat yun ko sa Ginoo. Pagkasabot ako sa pulong sino, ni decision yun ko nga, Lord, dili ko gusto ma-impirmo. And after deciding, I continually serve the Lord. Every Sunday is valuable to me. Pagkabalo na ako sa kamatuoran. That is why I was receiving revelations, visions, dreams, and visions. Because kabalo si Lord nga mapuslan ko niya. Kaya kabalo siya, magpagamit ko niya. And I was so happy that I was trained to work. Nalipay ko nga na-train ko sa pagtrabaho. I could not say myself that I am a lazy woman because I was trained to work. My orientation in my younger age helped me to give examples related to serving the Lord, related in the ministry. Wala ko'y gimahayan. Dili mi dato, pero wala ko kadumdum nga luoy ni. Gawas atong ako kay nga drought. Kato grabe gid nga huwaw. Nakadumdum ko akong papa. Usayog mata, mga tug ato to mga mangita tong buo, labuo. Labuo di ay kasi kay laglabuo. Kato murag gabi bitong yelo, nga imo nang panitan, imo ihumulog tubig kay mawala ang poison, kamura nimo tubo kong tinghuwaw. That was the only thing murag naglisod tanan naglisod to. And I appreciated my father sa iyang pagkakuyan, sa iyang pagkapapa. Grabe kay siya ka-provider. Wala siya kadumdo. Ako kadumdo si papa naglaag-laag kay isayangan ng time. Trabaho, pamilya, simba akong papa. Kung ato siya kuan, na siya lakon. Importante lang din ang lakaw. Ang anak ko nakita sa akong papa. Trabaho. To train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22 verse 6. I was trained from my childhood days. Working for me is just normal. Being busy is just normal for me. Ano itong makarelax ko diri kay naglain akong ginawa kung samot na noon kong kakuan. Kung umuliw ko, kung mo balik-balik man o gamay ito sa iyo kung Lord, ayuhan na dyan po kukumplete to Lord kay I really want to serve. You know my heart, Lord. You know my heart. Okay, so let's proceed to the next one. Let us see the Ephesians chapter 4 verse 7. Ephesians 4 verse 7. Ephesians 4, 7. Okay. However, He has given each one of us a special gift through the generosity of Christ. Ingon si Lord Kang Pablo. O kita o siya naghatag kanato sa tagsa-tagsa kanato og special gift pinaagi sa kadagaya ni Kristo Jesus through the generosity of Christ. Verse 8. That is why the scriptures say, when He ascended to the heights, sa diyang ni kayab siya sa kaitasan, He led a crowd of captives and gave gifts to His people. Sa di banhaw siya. Diba? Pagka 50 days after sa iyang pagkabanhaw, He ascended to heaven. Umatod pa, gidala niya ang panon sa mga bihag katong nangaluwas. Bihag sa kamatayon kay ang kagawasan sa kamatayon is through the resurrection of Christ Jesus.
Silang Moses, silang Noah, ano ba tanaw na? Oh, ani, crowd of captives of kuan sa kamatayon. Apan tungod sa kamatayon ni Jesus nga gidaog niya ug nabanhaw siya. Zato iyang na bitbit ang mga bihag. Remember, dili ka kabitbit og bihag kung di ka madaogon sa mga sabongiro. Hello. Ang makadawat ra sa bihag, ang nay-authorize sa bihag kadtong na madaogon nga sabongiro. Ang iyang katong pildi wag siya mahingo. Iyatag gini ang manok, pati iyang kwarta. O kato nagpusta ato na pildi, ang ilang kwarta po pildi. Wala pa makabalo na sa atong kinabuhi. Nagpusta ang mga demos nga sila mo daog sa atong kinabuhi. Oh, gihimutang slave sa kaaway. Unsa ang klase nga slavery? Nakana klase nga slavery. Drugs. Anything that is not right before God, that's the thing. So he led a crowd of captives and gave gifts to his people. Kitagaan, naghatag siya, siya nag-led sa crowd matod pa of captives. Iyang gitala ang mga bihag matod pa nga grabe ka daghan. O matod pa gitagaan niya og gasa ang iyang mga katawan. Okay. And then next verse. Notice that it says, he ascended. Sa pagbantay, sa giingon niya nga, he ascended. Nga siya ni kayab, at sa langit. This clearly means that Christ also descended to our lowly world. Nagpasabot ko no, nga si Kristo ni naugpod sa ubos. His death, namatay siya, aron ang katong namatay, namatay, nga na'y pagtuo, mabanhaw, pinaagi silang pagtuo kang Kristo, Jesus. Remember that as we believe the Word of God, we are investing faith. And faith will bring us into resurrection. Will bring our body into resurrection when Jesus Christ will come back here on earth to take His redeemed people. Pabalik ni Jesus Christ, di naman siya palansang. Kwaon naman niya ang mga tao na luwas na nipadayon o tuog kaniya. Bisan, sa last na naginanama. Don't boast that you are active today. Because there are more tomorrows. In the Lord, be strong in the Lord and in the power of His might. Why? Satan is up to us to weaken us. Para luyakon ta niya. But as long as we hold on to God, God will hold on to us. Remain in the transportation of salvation. The transportation of salvation, the destiny is heaven. Amen. And the pilot is God. The next verse. And the same one who descended is the one who ascended higher than all the heavens, so that He might fill the entire universe with Himself. Ug siya matud pa nga ninaog ug matud pa ni saka sa kahitasan sa tanang kalangitan, aron nga iya kayong punon ang tibuok nga kalibutan sa iyang kaugalingon. How that will possibly happen? Through His Word. Mapuno ang tibuok kalibutan sa knowledge about kang Ginoong Jesus. That through believing Him will bring us into the transportation of salvation, so that we can be transported to heaven. Hello? Nga, mintras buhi pa ta, kanatong faith,
mo nay atong currency. Currency o sa Bisaya sa currency. Currency. Ang currency mo na peso, euro, dollar, ringgits, mo na currency. Mo na'y pangbayad. Our faith pays the transportation that we can have place in heaven. Amen. Bisan pag naarat ka, nagsakay ko diya, kung kay pliti. So, magpanaog ko. Hindi ko si Lord magbayad. Ingon si Lord, kung na kay pagtuo, libre na ka. Amen. Kung na kay pagtuo, libre na ka, kung nagduha-duha ka naog. Amen. Dato magpubri, bolingit magdili, ito man o gelo, unsa may color sa imong panit, unsa man ang imong educational status, unsa man ang imong economic status, unsa man ang imong height, weight, complexion, unsa na, skin complexion. Kung na kay pagtuo, walay problema ato ba mas Ginoo. Hallelujah. So, and the same one who descended is the one who ascended higher than all the heavens. So, mo ni siya ang transportation ng airplane. Nga dalunta sa kahitasan. Dalunta sa kahitasan. Di ba, kini nga our topic is about a ministry is like a transportation. The second transportation that I am talking is about the airplane. Reaching to the heavens, to the higher place. Not on land, but on air. Nga makasurpas ta sa kahanginan at kahanginan. Hello? That is why matod pa sa pulong sa Ginoo, if we understand the spiritual experiences of having this transportation in an airplane, matod pa, is atong masinati, atong ma-feel that we are already in the heavenly places. We experience the joy, the presence of the Lord, bringing into the higher level of experience as human beings. Ito, kasagara sa naka-feel sa presence sa Ginoo, mura kag gituboy, mura kag naglutaw because you are already in the heavenly places. It means you are in the plane of God. Naaka sa eroplano sa Ginoo in the transportation of your salvation that He allows you to experience in the heavenly experiences. Ug mo ni nga transportation nga airplane ni Lord, na di ka mahadlok ug ma-crash. Kung naa kay pagtuo, di jud ka ma-crash, pero di na ka magpatuo, magdaot man ka, amo jud mo pahagsa nimo. Ganun lang yun. That is why it is important that our faith becomes stronger and stronger, becomes built up. Stable na itong faith. Hello? And part of the evidence that our faith is stable already is our feet will walk to the house of God during the day of worship, because that is expected by the Lord. That is an act of your faith that your feet will go to the house of the Lord in the day of worship, right or wrong. Our faith has a manifestation, will bring up into an action. Amen. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Verse 11. And now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, nga mo build up sa transportation of salvation. Mo build up, mo palig-on sa transportation of salvation, nga mo unay mo tudlo sa pulong sino, mo pamata na to, magpahinok
matuklog na to sa pulong sino. The prophets, ang mga propeta, the evangelists, the pastors and teachers. Unsa man ang ilang tools ani nga build up ta the word of God. That is why we must believe all the prophets, all the pastors, all the evangelists, all the apostles, all the teachers, because they are God-given, they are gifts of God to the church. Di kayo magpili-pili, ako ragat-turagid si kung on. Tabi, mawa na to, naingpas ka. Hello? We must accept and obey the servants of the Lord. Kaya mauni sila ang mga drivers, pilot, driver, captain of the ship, of the transportation, by the way, of our salvation. Amen. The pastors, the apostles, the evangelists, the prophets, the teachers. Hallelujah. So let's move on to the next verse. Unsa man ang ilang responsibility. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Build up the body of Christ through the Word of God so that the faith of everyone must grow. Unsay hinungdan nga luwas ang pamilya ni Noah? Ilang faith and obedience. Yes. We must understand the value of the Word of God, the living Word. Kaya usahay, patuo lang ta sa ingon ni mama. O patuo lang ta sa ingon atong sana kining gapagaan sa atong dughan nga murag gitolerate ta. Murag duol ra ta sa taong ga-itolerate ta. Sa taong nga gina-build up ta, gina-train ta, gina-mentor ta, murag sakitan ta dita kanahon ana oy. Nya gusto tag langit? Hello. The people who mentor us with compromise will not bring us to heaven. Amen. Ang mga tao nga maghatag na tong compromise nga influence will not bring us to heaven. Amen. But the people who will build up us, who build our faith, who strengthen us, who rebuke us, who correct us, who train us for righteousness, to fear the Lord, to continually serve the Lord no matter how painful we experience, no matter how troubled we are, they will bring us to heaven. Pero katong gusto nimo nga sige lagi compromise kasi gigagpiktikon, di ka gusto badlongon, it means you are not interested heaven. You just want to heaven, but you are not ready to follow. Na ay gustong langit but not ready to follow. Can that be possible? Yes. They wanted heaven, but they don't want to follow the steps going to heaven. And many people wanted to go to heaven, but they don't like to follow. If we wanted to go to heaven, we need to follow the steps going to heaven. Hello? Muna kang muadto tao, bukid nun, dili man ka pwede muadto sa pantalan. Tudyog ka dito sa terminal. Sakay kag bus o sa paliha. So we need to use our feet. If we have faith that we can go, we can reach to the place of destination that we wanted to go. Atong pagtuo, our faith and our feet must cooperate. Because if our faith and our feet will cooperate, we are fit, F-I-T, to enter heaven. Amen. Faith kapag tuo, feet nga tiil, then feet nga diin. Ha?
fit, haom, sibo. That's exactly the right words, the right principles. Dili ta fit sa heaven, bisag natay faith, kung nga atong fit, gasig laag-laag, gasig kasaag inig Domingo, sakto dili. Amen. Well, this is hard, and this is strong, this is heavy, but this is the reality. This is this is truth. Hello. Oh, glory to God. Lord, the responsibility is equip God's people. At sa ito, ginatudluan ta. Usay balik-balik na lang pulong sa Ginoo. Ngayon tag balik-balik, pero nga balik-balik, ay wa pa manigay ta kasabot. Isumuhan na tag isuman, pero ang Ginoo siya nga, ako gisumuhan na po ko nimo, wa pa jud ka, ni-level up. Amen. Oh, glory to God. Next verse 13. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Unsa daw kuno kato responsibility kato mga gasa sa Ginoo, mga pastors, evangelists, prophets, apostles, mga teachers, ato ba? Aron ma-equip ang makatawan sino, aron magpadayon kuno ta, and will continue until we all come to such unity. Kitang tanan magkahiusa na ta sa atong pagtuo o kay balo sa anak sa Dios, that we will be mature. Isa sa matimailhan sa mature nga tao is mag-work or will not work. One of the manifestations of mature people will work or will not work. Magtrabaho, dili. Magtrabaho. Kung asa na ito makita na nga principle and reference. Katong the prodigal son, diba? Immature man siya. Ang iyang kuya, mature. Asa man yung kuya? Nag-work or wala? Ang iyang kuya ay nagulang nag-work, wala. Ang iyang kuya sa prodigal son, nagtrabaho, wala. Nagtrabaho. Focus sa trabaho. Pero ang immature, asa man, naglaag, nagwaldas-waldas. Sayon kay gastuon ning kwarta nga di nimo hinaguan, pero imong hinaguan, pugong jud ka, imong na-budget ang kwarta kay diglali budget. Hello. Kung ang gusto ni Lord, we will learn to work so that we will value the result, the wages of our work, the salary that we have received. And we, ang mabawaan po part of maturity is and able to budget. Hello. Part sa manifestation sa maturity nga hamtong ka, kabalo kag budget. Amen ba? Amen. Tanawa itong immature nga prodigal son. Na-budget ba niya? Dali ra nahurot yang kwarta. Kay part of immaturity, unable to budget the blessing, unable to budget the inheritance, unable to budget the blessing. So yan, we have to use the wisdom that God has given us in different aspects of our lives so that everything will not be wasted. Dili masayang. And I believe during the time that Noah built the ark, ang mga kahoy na ito mga gagmay, magamit pa ito sa mga gagmay nga area. Because part of maturity is creativity. Again, part of maturity is creativity. Para sa uban sa immature, wala na pulos. Wala na pulos nga gamit. Pero sa mga mature, naapa ni pulos, naapa ni magamit. Hello.
That is why ingon sa kasagara sa ingon sa Yahwa, wala na siya pulos, di na siya magamit si Ginoo, pero para sa Ginoo, kay si Lord is God of wisdom, God of creativity. He can create things out of scrap to be wrapped by the God's righteousness and holiness to become presentable before God and presentable before man. Sabing garian ta sa Yahwa, murag scrap, wala tayo pulos. Mabutan na kasaga, makadong tagwa kay pulos, gawa magitay pulos, ka nagsigira mangitag pabadlon. Kasi harian natas kinudako na tagpulos. Amen ba? Ganun lang yun. Hallelujah. This will continue until we all come to such unity in our faith. Aron mapadayon, matud pa, kita. In such unity of faith. Naata unity of faith. Nga mag-usap ta, unite ta. Hello? If we speak unity, it is a broad thing. With one word lang na siya, but it covers the whole thing. Unity, it means you are there in the right time, with the right kind of heart, right kind of principles and motive and actions. Hello? Kung gusto tag unity nga team, makig-teamwork ta. Ang teamwork, magdungan or magtagsa-tagsa? Magdungan. Hello? Oh, unity. Teamwork, unity, mag-unite ta. Importante kaysa nan. And we will not up to unity if there is immaturity in us. Amen. Because part of the manifestation of maturity can set priorities. Amen. Makaset og priorities. Hallelujah. Remember that we can be transported to heaven if He is our priority. Hello? We can be transported to heaven if He is our first priority. If He is our last priority, do not expect that you are for unity. Unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord. Mag-mature na daw ta sa Ginoo. If we ask ourselves, ngayon ka mature na pa kas Ginoo? Siya nag-mature in what level, in what area? In your times, sa imong time, mag-spend sa Ginoo, nag-mature na ba ka? Time spent with the Lord, sa imong pagsimba sa Ginoo, nag-mature na ba ka sa area sa time? Nag-mature na ba ka sa imong principles? Nag-mature na ba ka sa imong pagsalig sa Ginoo? Kung nag-mature na ba sa salig sa Ginoo, you are always hopeful of everything that happens, negative or positive, that God will make a way. Isa sa testimony of one of my Bible study this week, which nangala ko kay 1 month na siguro, or almost 1 month, or 1 month, wala dito ko ka Bible study because of busyness atong previous nga month. So, napagawan ato, baka sa busyness, lubat ko. Ko, Lord, ayaw ka na dyan ko, kay marag ito nga. Walay feeling na ko, wala ko'y pulos kung galuya ko, gasakit ko. Para sa uban, gusto sila magsakit para makarelax. Pero sa ako, I'm not dreaming, longing to be sick for me to be relaxed. Wala siya ko nagdinguha nga, magsakit ko para ma-relax ko. And that's a statement of immaturity. Because mature people loves to be healthy, to continually do the responsibility. Amen. So, tingnan ako, ganun excited ko sa Bible study. Excited siguro ko kay wala man ko naka-Bible study 1 month kapin sa bato 1 month. Pagabot pa na ako, story siya.
Sabi ni mo, Pastora, kadyo ko i-share ni mga testimony, Pastora. Dako jud kay gikwat si Milagruso, gidagin-ingani ra ko, Pastora, pero sabi nagsakit ang akong anak, Pastora. Sakit jud kay ang tiyan, sakit ang tiyan, pertidyong sakit sa iyang tiyan. Nadi na magibagon tab sa usaw na kog ampo. Jud man jud tabang. So gidala ko ospital. Pag-adto sa ospital, gi laboratory. Ang laboratory is mo buto na day iyang appendix. So kinanglan nga i-refer siya sa hospital kay mooy na ay kuan nga maka-operate ug na dito ang mga doctors nga mag-opera siya. So na ay referrals. Unya, ingon ko na yung anak, dili ko gusto magpasisi sa akong tiyan, ma. So nabot sa probinsya dito sa emergency sa probinsya, luhod na yung mama siya, luhod. Ranag siya ko na mga talud, milagruhin ginagawa. Ayaw, taon na akong anak, pasabi kay Lord, ayaw, ayun siya, hilak siya, luhod siya, wag siya nag-mind sa man, connect sa Ginoo. Taon na siya kang po, grabing luha, sipon nag-abot na dyan ko no. Okay. Na-feel niya nga, mura dyan ko siya gibayaw. Mura ko siya gibayaw na ito. Ang airplane nasa heavenly place. Sometimes atong mga problema, nga bugat, mura tagi, atos ilalong, bugat na sa ilalong, pero kung kabalutan mo, take off through prayer and intercession through faith, yun siya, feeling na ko, Pastora, na anak dyan ko, upabo, Pastora. Unya, pag kumana ko kampo, Pastora, tan ako sa kong anak. Nangutan ako, napabay sakit siya, masakit ba kaistanan mo? Get-tested siya. Tapi kay emergency man lagi. Kay emergency, kay mabutuhan na lagi kuno. So pag-abot sa doktor, tumukuan ito sa mo opera. Una-una dyan kuno siya. Siya nga, duk. Pwede hindi sa operahan, duk ka na. Pwede sa otro na itong laboratory, duk, kay sa otro na itong laboratory, duk. Ay lang sa uka ng operahin, duk. Ingan siya isa nga, ay sa ama. Dili man ikaw pasyente. Ang pasyente akong suti, ako istoryahon. Sumuto, gitawag ang anak. Gipangutan na. Gianak mong kunong tiyan. Tusgap si kunog ayo. Naisakit. Gikuan si kunog ayo ba? Grabe gikunog ayo sa kamot. Gitusgap si kunog ayo. Siya naisakit. Isa nga. Wala na doon. Apit ka sa punog. Gitusgap si kunog ayo. Ano? Siya napasakit siya. Wala na doon. Ang doktor, natingala. Okay, dito naman sa operating room to sila. Dito, tanaw tong doktor nga ni Asintihan. Sa isa ka doktor, kaya nabi na ikaw bang doktor na basta na opera, di man isa ka doktor. Sige, basta nila. Magiging pasyente ha. Otro na po. Sakit, isa pa na sakit. Ingon na siya. Na, dili ka maoperahan. Kaya murag, dili man itinuod ang record diri. Base imong gikuan. Netanaw nilang naong sa bata, wa naman iiwi. Wa naman sakit. Kaya gitubag sa Ginoo, pero gitistingan lang ang pagtuo sa mama. Ang naipagtuo ang mama. Transportation of faith, murag airplane siya, nakasakay sa airplane, nakaabot dito sa trono sa Ginoo. Ang iyang pagtuo, nga mo'y puhunan, mo'y currency niya, unsa may iyang nadaw-daw, healing and deliverance ay mana. A ministry is like a transportation. Sometimes, ang pastor, ang alagad sa Ginoo, maghatod nato sa mensahe nga murag airplane nga ipasinati ta nag-heavenly experience aron nga makasinati ta nga pinindot mo diining sakay tag airplane kay tsada pa diining di tsada malantaw na to labi man ang pagbati daghang makita mo nimo na nanguli sila nga wa na operahin kahit na ay milagro because our currency to di ba the passenger of that transportation is our faith. So faith comes by hearing and hearing by the word of God. Asa na makita? Hello. Isa gina sa memory verse nako. Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. That is why lagi nako kung bililhon inyong pulong sino, bililhon pudbos Ginoo. If we value the word of God, you are valued by the Lord. Ganun lang yun. If you value the word of God, you are valued by the Lord. Because the word of God is very much valuable.
than any wealth here on earth. Pwede ta maka-acquire og mga bandi, kabtangan ang kalibutana through our wisdom, through the promise of the Lord. Pero kining atong pagsalig. Isa to, ang mga bahandi kalibutan, ang mga butang sa kalibutan mahanaw, apan ang mga butang nga gihatag sa tag-es kalibutan, ang pagsalig di na mahanaw kung nagpadayon ka, nagsalig sa Ginoo. And that will transport us to heaven. Sometimes ang mga tao di makatransport sa heaven tungod sa ilang mga bahandi. Di lang ko mga loko. Ka naman ko bahandi. Katurang angay ra ito, musimpa ito mga pobre kay sige ito pangais, Ginoo, kwartas, bigyan. Abang, nakita mga dato, di na. Agoy, ayaw cute. Bagin mo giro, bagin mo gira. Kaya suko si Lord na ako i-challenge siya. Si Lazarus, nga no kaon. Wa jud sige pang sigarbo, gawa mo po sige pa sigarbo. Pero pagtuon ng pagsalig kadasig sa Ginoo, nagikas Ginoo. Motoy ang bahandi. Motoy na pa-transport niya sa paradise. Amen. Our faith, trust, obedience, hope, and courage will become tools nga sa atong pagsakay sa transportation going to heaven. Is very important na makita sa Ginoo sa atong kaugalingon. Muna nga ayog kalipay nga bisitaan na mugmay-mahay, pagduda, discouragement. Ayaw mo kalipay anak nga naman. Mura mo oga naog sa transportation sa salvation. As long as you keep on believing, you are in the transportation of salvation. The destiny is heaven. Zato ang first transportation are to save from judgment. Hello. Build by Noah himself, interacted by the Lord. Okay. So, we will be mature in the Lord. Mag-mature ta sa Ginoo. Girl, katong nag-post ko sa itong year. Katong to maturity, the measurement of maturity is priority. Again, the measurement of maturity is our priority. Right priority. Right priority. Hindi man tanang priority, right? Again, the measurement of maturity is right priority. And humility. Yan na siya. So kung naataan na, nakasakay ka sa transportation of salvation, ang atong priority is believing the Lord, not doubting Him. And with humility, sure na sure na sure. Heaven is so bright. Langit hayag kay. Pero madoubt na ganita, oh, hell is so dark. Hell is so dark. Ngit-ngit kayo ang impyerno. Tayo na sa impyerno. Ngit-ngit, naglibog na ko, naglibog ko. Going to hell is mulabay kag dark world. Dark na imong understanding. Oh, glory to God. Let us close our eyes and pray for His word. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Blessed be your holy name, your glorious and your powerful name. Thank you so much, Lord, for your living word. That the ministry is like a transportation. Ang tinuod nga ministry, hallelujah, nga diin. Ang destination pang langit, Lord God, iya dyan as Ginoo. And the only tool, hallelujah, nga makabalo mi anak, nga destination is through the Word of God. And our faith can access to that destination of heaven, Lord God. Our faith, and then our feet will act based on our faith for us to be fit in the kingdom of God. Thank you so much, Lord. Continue to bless us all together in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. And everybody will say,